हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल स्मृति's फैब आइडियाज। आज हम फ्रेंडशिप डे में फ्रेंड्स के लिए एक क्यूट सा गिफ्ट बनाएंगे, वो भी चॉकलेट से। तो फिर चलिए देखते हैं। सबसे पहले चॉकलेट को एक वाइट पेपर से रैप कर लेंगे। मैं यहाँ पे जिस तरह से कर रही हूँ, आप भी ठीक उसी तरह से करिएगा। अब एक झिकझैक सीजर की मदद से दोनों तरफ से कट कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरह का सीजर नहीं है तो आप नॉर्मली पेंसिल से मार्क करके नॉर्मल सीजर से भी आप काट सकते हैं। अब एक रिबन लीजिए और चॉकलेट के हिसाब से थोड़ा लेंथ ज़्यादा रख के उसको कट कर लीजिए। अब पेपर के ऊपर की तरफ पंच मशीन से होल्ड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे क्राफ्ट कटर की मदद से हार्ट शेप कट कर लिया है डिफरेंट कलर पेपर का यूज़ करके। अब बस इसको मैं यहाँ पे जिस तरह से ग्लू की मदद से चिपका रही हूँ, आप भी ठीक उसी तरह से चिपका दीजिएगा। आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हैप्पी फ्रेंडशिप डे लिखा हुआ है। अब इसी नोट के साथ साथ हमारा क्यूट सा चॉकलेट रैपिंग गिफ्ट आइडिया रेडी हो गया।
आप इस हार्ट्स के बीच में अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। मैंने भी फ्रेंड का नाम ही लिखा है। इसी तरह से हमारा ये चॉकलेट रैपिंग आइडिया भी कंप्लीट हो गया। Thank you so much for watching my video.